जो संस्कृतिर कार्यक्रम ये अनुष्ठित हो निश्चित रूपे ये आम ओडिया जाति प्रति ये समतिक एक उदाहरण एवं विशेष भाव में देखिए कुनी दुईटी छुआर जो बाहागर मु भावुची बोधे गोटे स्वतंत्र बाहर भी एत लोक के जहाँ मु धन्यवाद देवी ये समस्त आमर जनप्रतिनिधि आरंभ कर ग्रामवासी वृंदा को से समस्ते ये सहयोग कर माँ मैंने भौणी मैंने आम झी मैंने समस्ते कार्यक्रम लगी पड़ी विशेषकर आम देखा गोटे यौतुक विरोधी कार्यक्रम ये आज आम समाज में एक उदाहरण साजिंट निश्चित रूपे ये कार्यक्रम को जो मैंने अंशग्रहण कर जो मैंने देखुं ये निश्चित रूपे आम समाज पाई एक स्वतंत्र भाव में समतिक एक दिग्दर्शन ही सुकांति बेहरा भारतपुर कंडई बाहर एटा बहुत खुशी लगुच बहुत खुशी लगुच बाहर 9 वर्ष एटा समस्त मिसिकी मिली मिसिकी अनुष्ठान करुँच बाहर गोटे यौतुक पाई गोटे शिक्षा दिया यौतुक खोजे ने बोलिकी झी मानकर आमती गोटे हूँ झील मैंने सब बाहर से आसुँच चांदा बेदा दौरान भोजी भात होपर पिलांर गोटे खुशी तो सकाळे तो पूजा करेंगे राति चौरा पूजा करेंगे एमती काली नाच गीत कले पिला माने खुशी रे आज कुआर ओषा कले कंडई बाहर छोट छोट पिला मानू कंडई बालिया सजेकी गोटे बाहर गोटे शिक्षा पाई आम नारी गोटे शिक्षा पाई गोटे करा यौतुक भोजी भात हो समस्त डका हो निमंत्रण हो कार्ड फार्ड बंटा सब बाहर जमी हो पूरा सेमती संगीत है मेहंदी है हलदी है सब विधि विधान सब करिकिनी बागर आयोजन है अच्छी आग को आउरी भल भल आउ टे अधिका करने मनीष जमी गोटे शिक्षा गुरु मु ढोलपाटन आसी ग्रामर झील थी एवं बाहर शाशुर जाइए कुमार उत्सवटा आश्विन मसरे हुए आमे माने कुमार पूर्णिमाटा जस्ट सादा सीधा आगे करूँ किंतु एबे 9 वर्ष है कुमार उत्सवटा को आम बड़ आकार करूँ आमे ये कुमार उत्सवटा आम कुमार मान पूजा कर रखी था उत्सवटा आम टे बड़ आकार कलु जो थे कि कंढी बाहागर छोट पिला मानू नहीं आम जस्ट बाहागर भाया कलु जमती बाहागर हवा कथा सेमती रीतिनीति विधि अनुसार ये बाहागरटा आम कलु विशेष जमती माने जमती बाहागर हवा कथा सेमती आम छोट पिला मानू नहीं छोट छोट कुनी झील मानू नहीं आम जमती बाहागर करवा कथा सेमती कलु यौतुक प्रथा नहीं गोटे यौतुक प्रथा कह गले आम जमती जमती झील जो गोटे बाहा कि शाशुघर को जाती शाशु शशुर मैंने जमती यौतुक मैंने दाबी करें आशा रखुचु कि आम मैंने जमती बाहागर किसी बिना डिमांड रे जमती बाहागर आम करुचु आम आशा रखुचु कि आम शाशुघर मैंने जमती झील जीवा पर से दाबी रखिबे नहीं सो इच्छा बहु को झील को बहु बहु करके नेबे किंतु ताकू झील भली व्यवहार करिवे आज्ञा आमे 9 वर्ष हलानी याकू परंपरा को चलेलानु किंतु किछि लोक ग्रामवासी हिसाब रे समस्त लोक माने आम गामर सरपंच आउ विभिन्न प्रकार लोक माने वार्ड मेंबर ता बाद आमे सब समस्त झील माने आम सब बड़ भाई भौणी माने मध्य छोट भाई भौणी माने आमे समस्त को सहायता करछन्ते। नमस्कार शुभ संध्या जय जगन्नाथ मु इप्सिता पंडा भारतीपुर ग्रामर अधिवासी अटे
ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ କଣ୍ଡି ବିବାହ ଆମେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ହିଁ କରିଥାଉ। ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା। ଆଜିକାଲି ଶାଶୁ ଘରେ ଯେମିତି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି, ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଯେ ସମାଜରେ ଶାଶୁ ଘରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ନ ଦିଆଯାଇ ବାପା ଘରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଛି, ସେମିତି ଶାଶୁ ଘରେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ସେଇ ସ୍ନେହ ଆଦର ହିଁ ମିଳିଥାଉ। ଏବଂ ଆମର ଏଇ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଝିଅର ବିବାହରେ ଝିଅ ପୁଅ ବିବାହରେ ଯେମିତି ହଳଦୀ ରସମ ମେହେନ୍ଦୀ ରସମ ଏମିତି ଆୟୋଜନ କରିଥାଉ, ତା ପରଦିନ ବିବାହ ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ପାଣି ତୋଳା, ତାପରେ ପାଣି ତୋଳା କରିକି ବେଦୀରେ ଆଣିକି ସେ ପାଣି ଆଣିକି ସେ ଯୋଉ କଳସ ଆଣିକି ଥୋଇଥାଉ। ବିବାହ ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ନିୟମ ଅଛି ଆମେ ସମସ୍ତ ନିୟମକୁ ହିଁ ମାନିଥାଉ। ଏହାପରେ ଆମେ କିଛି କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିଥାଉ। ତାପରେ କିଛି ଏହା ସାଧାରଣତଃ 9 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଏଇ କଣ୍ଢେଇ ବାହାଘର ଆଗକୁ ଏମିତି ଆମ ପରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ବି କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥାଉ। ସବୁ ଗାଁରେ ହୁଏ ନାହିଁ, କିଛି ଗାଁରେ ହୁଏ। ମାନେ କଣ କହିବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, କଣ କହିବ? ଏହା ଦ୍ୱାରା ତ ସାଧାରଣତଃ ସବୁ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଏକତ୍ରିତ କରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭଲ ପାଇବା ଆମ ଭିତରେ ସମାନ ଭାବେ ବାଣ୍ଟିଥାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲୁ ରହିଥାଉ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କଣ? ରଶ୍ମିରେଖା ବେହେରା। ଆଜି ଯୋଉ ହଉଛି ତମ ଗାଁରେ? ଆମ ଗାଁରେ କଣ୍ଢେଇ ବିବାହ ହଉଛି। ଆଞ୍ଜୁଳି ଟେକା ହେଲା, ତାପରେ ଦିଅ ମଙ୍ଗୁଳା ହେଲା, ତାପରେ ଡିଜେ ପ୍ରସେସନ ହେଲା, ତାପରେ ବେଦୀରେ ବିବାହ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୋ ନାଁ ଅନିତା ବେହେରା। ମୁଁ ଏଇ ଗାଁର ଝିଅ, ଜୋରକଣିର ବୋହୂ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ କଣ୍ଢେଇ ବାହାଘର, ଝିଅ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଁ ମଧ୍ୟ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କଣ କେମିତି ହେଇପାରୁଛି? ହଁ, ଆମେ ତ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲରେ ହଉଥିଲା। କଣ୍ଢେଇ ବାହାଘର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କାହିଁ କଣ୍ଢେଇ ବାହାଘର କରିବାକୁ। ଏଇଟା 9 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆଜିକୁ କରିବାର। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ସେ କଲୁ। ସବୁ ଝିଅ ମାନେ ମିଳିମିଶି। ଏଇଟା ଆଗରୁ ଥିଲା, ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। କହିଲୁ କାହିଁକି ପୂର୍ବର ପ୍ରଥାଟାକୁ ଆମେ କାହିଁକି ଲିଭି ଯାଉଛି ଦିନକୁ ଦିନ। ଆମେ କେଉଁ ଦିନରେ ଏଇଟା ହୁଏ? କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ହୁଏ, ପ୍ରତିବର୍ଷ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ହୁଏ। ନାରୀ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ରହିଛି, ନାରୀ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରାଯାଉଛି, କଣ କହିବେ? ଗୋଟେ ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେ ଏଇ ସବୁ ଦିଗରେ ବାହାରେ ନାରୀ ମାନେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷାରେ ରହିବେ, ଭଲ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛୁ। ଏମିତି ଶିଖେଇକିରି ଏଇଟା ଦେଖେଇକି କଣ୍ଢେଇ ବାହାଘର କେମିତି ହଉଛି, କେମିତି ଆମେ ନିଜେ ବାହାଘର କରୁଛୁ। ସବୁ ପଇସା ପତ୍ର ଆମେ ନିଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ କରିକି। ସବୁ ହଳଦୀ ମେହେନ୍ଦୀ ସଙ୍ଗୀତ ସବୁ ହଉଛି। ଯେମିତି ଝିଅ ପୁଅ 2ଟା ବାହାଘର ହଉଛନ୍ତି, କଣ୍ଢେଇ ବାହାଘର ଯେମିତି କରାଯାଏ, କଣ୍ଢେଇ 2ଟା ହଉଛନ୍ତି, ଝିଅ ପୁଅ ବି 2ଟା ବାହା ହଉଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ବହୁତ ଖୁସି। ସବୁ ଗାଁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମାନଙ୍କ ଘରୁ ସବୁ ଝିଅ ଆଉଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁକୁ। ଯେତେ ଝିଅ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଆଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମିଳନ ହଉଛି ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ